আমিন, হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আল আমিন। আমি হযরতকে তার সুরিত কণ্ঠে গদ্য পরিবেশন করে শোনানোর জন্য বিনীতভাবে আহ্বান করছি। আমার জীবন আমার মরণ সবই তোমার, আমার জীবন আমার মরণ সবই তোমার। এই দুনিয়ায় আছি তোমার বাতে, তুমি ছাড়া পাই না শান্তি কিছুতে। এই দুনিয়ায় আছি তোমার বাতে, তোমার ছাড়া পাই না শান্তি কিছুতে। তুমি ছাড়া নির্ভয়, তুমি ছাড়া নির্ভয় কেউ তো আর। আমার জীবন আমার মরণ সবই তোমার, আমার জীবন আমার মরণ সবই তোমার। जिंदगी में बंदगी तू कर मेरे, जिंदगी में बंदगी तू कर मेरे, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है। आए थे हम कुछ न कुछ खरीदने को, जैसे रोशन मेरे कल्ब हो, करुणा कोई चाहत जहाँ में नहीं, करुणा कोई चाहत जहाँ में नहीं। जिंदगी में बंदगी तू कर मेरे, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है। दुनिया में वो दुनिया का ताल्लुकार न हो, बाजार से गुजर हो खरीदार न हो। ये दुनिया एक मिसल कागज फूल हो, ये दुनिया एक मिसल कागज फूल हो। जिंदगी में बंदगी तू कर मेरे, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा